बर्तमान सकाल 7 घंटा होइछि 7 घंटा भितर आम एक गाँव में पहुँची जाइछु। आम समस्ते सांबादिक बंधु मैंने आम मैंने एक खबर संग्रह पई जरूरी खबर संग्रह पई आसछु। आउ विशेष करी ग्रामटी मध्य सहर ठारू प्रायतः 80 किलोमीटर हब बोली जहाँ अनुमान करा जाउछि। एवं एमिति ही सांबादिक जीवन आउ देखिपे मो पाखरे बसी कलिंग टीवी रो भाईना संजीव पट्टनायक जी कि सोरडा रे तांको घर सुदूर सोरडा सुदूर सोरडा नहीं आउ ये भाई हेले मनोज नायक आमर बड़ खबर सी हेले आज्ञा टिके मुहटे टिके देखा ये हेले अर्गस क्षीरोद चंद्र बेहेरा ये हेले न्यूज 7 रो शिव सिंह राइटर सांबादिक आउ मु तो अजित दास आपण माने उड़ा अधिके जानी आउ अनेक समय रे सांबादिक मानकु तो समस्त प्रायतः आजिका समाज रे प्रायतः घृणार पात्र भावी थांती किंतु आज भी बहुत भल सांबादिक रही आउ विशेष करी जदि मु कहबी 2006 मसीह मु जदिओ ए लाइन को आसीची अनेक घात प्रतिघात दे आम आज सठिक स्थान में पहुँचीचु एवं सांबादिक जीवन एक भिन्न एवं समाज ठारू नियारा एवं सांबादिक कार्य एक नियारा समाज रे जेते चाकरी अच्छी सबु चाकरी ठारू सांबादिक चाकरी विशेष करी सांबादिक कार्य एक नियारा एवं विभिन्न भल पदवी रे रहिबा एवं लोक सेवा करिवार फल निश्चित भावे सांबादिक माने पाइथांती। आ मो पाखरे बसी आमर सबुठु सीनियर जी कि संजीव पट्टनायक कलिंग टीवी तांको मुहरु दीपद शुणा एवं कौन कहती आज्ञा कौन कहे टे कहले आज्ञा सांबादिक जीवन तो जी भल स्थिति खराब किंतु भलटा भल कहीं आमको खुशी लगुच जे आम लोकंर किसी सेवा कर आम द्वारा किसी लोक उपकृत होती किंतु ये उपकार करने सहित क्या सहित अशांति होगा पड़ी कौटे बेसी दुर्घटना शिकार होगा पड़ी आक्रोशर शिकार हो तथापि किसी से भय न करी आम आगू बढ़ु लोकंर सेवा करने लोकंर काम करने तार आज ज्वलंत उदाहरण होची आज आम जो पहुँचीचु लोकंर सेवा करने 6टा बेलू आसिक पहुँचीचु एवं अपेक्षा करूँ लोकंर सेवा करने निश्चित भावे ये तो भाईना कहले आज आम पहुँचीचु विशेषकर अतीतर कथा को जदि मन पकड़ू जो समय रे गंजाम जिलार सोरडा और बड़गड़ अंचल माओ इलाका भावे परिगणित थिला एवं कथा कथा के माओवादी माने निजर नारकीय कांड घटाउतले विशेषकर टॉप माओ नेता सव्यसाची पंडा जो समय रे माओवादी मानकु धरी अंचल रे उत्पात होउतले राति अधरे मध्य आमे काम करिछु आउ अनेक पहाड़ जाइछु विशेष करी मो जीवन रे मु पहाड़ उपर को 17 किलोमीटर पर्यंत पादरे चल चल जाइछु उपरे गछरे रंग बाना मरा जाइथिबो बाना को देखी आमे रास्ता संग्रह करिक जाइछु जदिओ आज सांबादिकर गति बदली जाइछि सांबादिकर गति जदिओ डिजिटल हो जाइछि किंतु अनेक समय रे आमे मध्य जानुछु सांबादिक माने मध्य बदनाम सहितांती एवं अनेक समय रे लांछना सहितांती एवं सांबादिक माने साधारण जनता माने सांबादिक मानु विशेष भाव गुरुत्व दियंती नहीं किंतु सांबादिकतार जी मूल्यबोध जानी प्रकृत से ही जानी एवं यही जीवन 7टा होती अधे लोक घरे शोचती अधे लोक मर्निंग वार्क रे आसुँच किंतु आम आसिक आम कार्य बसीचु उद्देश्य केवल सठिक खबर संग्रह करवा सठिक समय रे लोकों पाखरे खबर पहुँचेबा एवं निजे सुनाम अर्जन करने सहित निज चैनल रो मान सम्मान बढ़ाइबा हेउची मूल लक्ष्य। आम पाखे रही बड़ खबर मनोज नायक दीपद कहे सर्टकट रे नले मेमोरी फुल हो आज्ञा टे कहले कौन ये वृत्ति जी विरल से भी गोटे आग्रहपूर्ण वृत्ति वर्तमान जदिओ आधुनिक जुगरे सांबादिकतार जो वैषयिक कौशल उन्नति करछि से अनुसार भी काम करने पद्धति भी सहज होइछि निश्चित भाव में आम भी अनेक समय विभिन्न स्थान को जाऊँ जहाँकि कह सांबादिक वृत्ति सब अड जिनस की नजर रखी थाए एवं स्थान काल पात्र भी कौन गुरुत्व दिए नहीं
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଘର ହେଇକିରି ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ନିହାତି ବୃତ୍ତି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅର୍ଗସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ତ ଫଳ ମିଳିବ, ପ୍ରକୃତି ଦାନ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି? ସେତିକି ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିଲେ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ କଲେଣି, କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ? ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି, ଯଦି କିଛି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଆଉ ନିରପେକ୍ଷତା ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତା। ତ ସେଇଟା ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସେ ନେଇ ଆମେ ତତ୍ପରତା ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇନା ଆମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛେ। ପୂର୍ବର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ପୂର୍ବେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଇଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି? ପୂର୍ବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ଆଉ ଆମମାନେ ଯାହା ପାଇଛୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କିଛି ବଛା ବଛା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଖବର ପରିବେଷଣ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନ୍ୟର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଉଚିତ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ଯଦିଓ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆମ ଜୀବନରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକର ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଦରମା ପାଇଲେ ଆମେ ଚଳୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖବର ବାଜିବା ପରେ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତଥାପି ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କଲୁ, ବସିଥିଲୁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନେଇ। ଯଦିଓ ସମୟ ଆହୁରି ବହୁତ ରହିଛି, ଏଣୁ ଖାଲିରେ ବସିଛୁ ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।